ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପା ଯେଉଁ ଜେଜେମାଆଙ୍କୁ ମିଠା ଖୋଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି କଥା ହେବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କାହିଁକି ଝିଲି ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ରାଗ କେମିତି ବଦଳିବ। ସେ ରାଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜେଜେବାପା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରୀ ଖାଇବ, ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବ ଯେଉଁଟା ଝିଲି ହାତରେ ବନେଇବ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାକୁ ବିନା ସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଖାଲି ହାତରେ ଆଳୁଦମ୍ ଆଉ ପୁରୀ ଖାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ଏତେ ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ସ, ପୁଣି ବିନା ସ୍ପୁନ୍ରେ ତାଙ୍କର କେବେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେମିତି ନାତି, ଜେଜେଙ୍କର ନାତି କେମିତି ନ ଖାଇବେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେ ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ ଯିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ଏଇ କଥା କହିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ସିଏ ବି ସେଇ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଜେଜେ ବି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ବି ସେଇଠି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି କି ହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଖାଇବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି କହିଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ମୋତେ କିଛି କମ୍ ଭାବନି, ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଦେଖେଇବି ତମକୁ। ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବି ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଲି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିବି ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଲି ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ। ଆଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଝିଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ, ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି। ଝିଲି ବି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଝିଲି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି ଜେଜେଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ କି ହଁ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଏ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଏଇ ବୟସରେ ଖାଇବୁନି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ, ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଆସିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେମିତି ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରୀ କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କି କେତେ ଅଏଲି ପୁରୀ, ହାତରେ ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି ତେଲ। ସିଏ କେବେ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେବଳ ଖାଇବି ଗୋଟେ ପୁରୀ ହିଁ ଖାଇବି। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଖାଇବି, ତାଠୁ ଅଧିକା ପୁରୀ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଝିଲି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇଗଲେ ପୁରୀ ତରକାରୀ। ଆଉ ତାପରେ ଜେଜେମା କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନ ଭରିକି ପୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଜେଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ ତମ ଜେଜେମା କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସିଏ ବି ଖାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଲି ଅଟକାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ସେ ଖାଇବା ମନା, ଆଳୁ ଖାଇବା ମନା। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଆଉ ପୂରଣ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଝିଲିର ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ମଜାଳିଆ କାମ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ସେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜେଜେମା ବି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ଆଉ
जेजेबापा भी देखो केमती पूरी खाई दौरान जोटा कि मना से झिल्ली टिके रागी जेजे किंतु जोर नुहे तापर जेजे कहते कि ठीक अच्छे मोपाई पूरी तरकारी नहीं कि छात उपरक आस झिल्ली से कथार राजी होती हाँ ठीक अच्छे पूरी तरकारी नहीं कि छात उपरक आसुची आपण जातु से भितर से जो खाई दौरान टिके नहीं कि पूरी तरकारी देख से समस्ते से प्रेजेंट अच्छा जेजे जीवा परे समस्ते जेजे जीवा पर समस्ते गोटे कथा पचारुंट काली पार्टी रे कौन कल एमती कौन कल कारण समस्ते मॉडर्न फ्रेंड थिले सिद्धार्थर पार्टीटा केमिति जमैल से सिद्धार्थ भी कहते कौन जेले कहून कहीं चुप रही से भावुं कौन कहे बोली कारण तांकर तो डिस्टर्बेंस होता पार्टी रे जो थे कि सिद्धार्थ खुशी नथिले कारण सिद्धार्थ कर नकली करथिले झिल्ली से समय आसचंती घर को टीना और टीना जे डिस्टर्ब करुँच माने क्रिटिसाइज करने चेष्टा कर झिल्ली की किंतु कौन है सिद्धार्थ टिके बहुत सपोर्ट कर झिल्ली को कहते झिल्ली बहुत भल कले पादरे पाद सुंदा गीतर नाचिले जदि तुम न कर मुझे स्टेप कर देखेबी एमती समस्त कहते ज्वाई बाबू और भाई मान को किंतु टीना जिते क्रिटिसाइज करने चेष्टा कर सिद्धार्थ से सपोर्ट कर झिल्ली की जोटा को झिल्ली भी बहुत आश्चर्य हो जाए देखु चिन्ना टीना केमती इंटरफेयर कर जिते झिल्ली आश्चर्य हो सिद्धार्थ सपोर्ट करी कहते कि झिल्ली तुम्हें बहुत भल कल समस्ते खुशी है पार्टी बहुत एंजॉय कले मोर फ्रेंड मैंने सब टीना भली किंतु समस्ते तमर पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट कले और कहले कि बहुत मजा आसला आज पार्टी एमती लाइफ रे केबे भी है नतला एक कथा कहते सिद्धार्थ एक कथा कहवा परे सिद्धार्थ चली जाइछंती तांको रूम को किंतु जीवा पूर्व टीना को बहुत कथा कही जाइछंती कि तमे कहते कि सांग मैंने कि तुम भाई बहुत भाग्यवान कारण टीना को पाइच एक कथा कहते जो कथा शुणी टीना हजबैंड जोड़ा कि सिद्धार्थर भाई भाई केबे खुशी नुहति कारण ताको टीना केबे निजर स्वामी भली भावती एक कथा कहते जेहेतु एमती बिहेव करती सब टीना से स्वामी भी कहते कि तुम्हें मत स्वामी बोली भावुन सत एमती कम न कर कि जमती बाहर लोक जापर ए कथा तुम्हें न भाव किंतु बाहर लोक एक कथा न जापारतु किंतु सिद्धार्थ हूँ झिल्लीर स्वामी से एमती सपोर्ट कला भल भाव में बिहेव करुच्ची किसी नहीं तेणुक जेहेतु तार स्वामी सी एमती कर ठीक करुच्ची एभली रिप्लाई देते टीना को से टीना टिके मन दुख कर बहुत कष्ट होती जिते सिद्धार्थर भाई एभली कहते कि सिद्धार्थ बहुत भल एमती स्वामी हिसाब रे ठीक सपोर्ट करचंती देखो झिल्ली केमती आश्चर्य अनई सिद्धार्थ का रेस्पॉन्स को लेकिन किंतु अन्य मैंने खुशी होती जेहेतु सिद्धार्थ भल बढ़ाई कहते कि झिल्ली समस्ते खुशी हेले पार्टी बहुत एंजॉय कले से कथा भावे कि झिल्ली आश्चर्य किंतु अन्य मेंबर माने घरर से माने बहुत खुशी होती आश्चर्य होती आ झिल्ली भी टिके मन मन खुशी होती तापर झिल्लू सेठू पलि जाइछंती आउ पछे पछे अन्य मैंने भी जाउछंती झिल्ली भाउजों पछरे सिद्धार्थ तापर टीना को कहीकि जाइछंती कि तमे जानिछ कौन है पार्टी रे आउ अन्य माने केमिति बिहेव कले बिहू केमिति कले से कथा भी कहते आउ एक कथा भी कहले कि बिहू जेहेतु पार्टी अरेंज करते सी भी बहुत खुशी होती बोली एमती कहीकि जाइछंती टीना को सिद्धार्थ जोटा कि टीना आश्चर्य होती शुणिकी सिद्धार्थ एमती बिहेव कहीं कले कौन पाई एमती झिल्ली की सपोर्ट करी कहते आउ जहाँ घटिनी बाटी एमती कहले समस्त आगे यही कथा टिके शॉक हो जाइछंती टीना
यापर से भाई की भी कही जाउछंती कि समस्ते कहले भाई बहुत लकी जे टीना को पाई एक कथा शुणला भाई टिके मन उणा करछंती कारण टीना तांको केबे स्वामी भाव में एक्सेप्ट करंतिनी भावंतिनी। सिद्धार्थ गला पर एक कथा भाई मध्य टीना को कहते कि तमें मते स्वामी भाई भावनी एक कथा अन्य माने जमती न जानती सेमती रुह आ सिद्धार्थ को एमती करनी तुम विषय समस्त सब जानी सारे तुम समस्त आगे लज्जित हेब से कथा भी कहते तेणुक तुम मत भावनी सत किंतु सिद्धार्थ झिलेर स्वामी तेणुक सी तापाई सेमती कर समस्त तुम विषय जानी सारे तुम टिके केमती लज्जित न हब से प्रति केयरफुल रुह एक कथा भी सूचई। एक कथा शुणिकी टीना भी टिके रागी जाउछंती आश्चर्य होउछंती। ये घटना घटी आज एपिसोड रे तापर हठात सिद्धार्थ जाइछंती झिल्लींकर बाप घर को समस्त को आनिया पे मिठा महल को और जो कथा को देखिकी झिल्लीर बापा माँ मैंने आश्चर्य होती डरी जाइए कौन किसी झील किसी भूल करमती किसी भाई जोटा कि आप आगामी अध्याय देखा पाइबे। बर्तमान देखु झिल्ली केमती ठाकुर पाखे जाकि नमस्कार कर खुशी होती सिद्धार्थर से घटना सबको मन पकई जोटा से तले डाइनिंग टेबुल पाखे कले टीना आगे कले आपर सी से मुहूर्त गुड़ाक मन पकाउछंती जो पार्टी आसला बेले केमती पड़गले सिद्धार्थ केमती धरी एक कथा कहीकि से ठाकुर पाखे नमस्कार कर देखु से किसी मुहूर्त गुड़ा झिल्ली मन पकाउची जोटा कि सिद्धार्थ झिल्ली की धरी केमती देखुं आखि की से जो किसी प्रेम मुहूर्त को मन पकाउछंती सिद्धार्थ तापर से ठाकुर को नमस्कार करके आसला बेलू पहुँची जाइछंती अन्य माने घर ज्वाई भौणी से सब पहुँची जाइछंती पचार काली राति एमती कौन है कि कौन खुशी खबर खुशी कथा आमको टे जनाओ से खुशी खबर एमती पचारि